कोणे एका पेंटरान पेंट केल्ले भशेन सो ब्युटिफुल. जेन्ना हांवें गुगल केलें, दिस इज द इमेज ऑफ आल्दोना दॅट एपियर्ड. युअर चर्च वो तुमचो दर्या. नेक्स्ट. Some of the images जे लोक पळयतात on the net and they get attracted towards Aldona and they want a slice of Aldona. Next. Now this is a part of the map of Karnataka. You all can see the red dots and the green dots. This is Mormugao Port Trust in Goa. This is Jaigarh Port. This is Mangalore Port. And हांगा एक Belagiri Port म्हण आहा. This is the eastern coast of India, Krishnapatnam Port at Andhra Pradesh. This is the part of Karnataka, and these red dots and green dots represent the industries which require coal. वो पळय कोळसो जो गोंयान येता आनी तो कोळसो गोंयान सावन कर्नाटकाक वतात आनी महाराष्ट्राक, it is required for these industries. Not a single industry in Goa requires वो कोळसो. And that is why this battle to save Goa is basically, we are telling the government, ह्या industries in Karnataka तर कोळसो जाय जाल्यार आमच्या गोंयांसान कित्याक येतात? Because Goa is known for tourism, the beaches, the hills, the greenery, the fields, orchard, forest, ही शेतां भाटां ही आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी हे पळोवपाक गोंया आख्या संवसाराचो लोक येता. सो त्या पासून आमी सांगूंक सोदता हो कोळसो आमच्या गांवान सान व्हरो नाका. दिस इज अ स्केच ऑफ द मॅप. हो पळय कोळसो येता टू Mormugao Port Trust is basically meant for Karnataka. This is Karnataka and this is Goa and this is Mormugao Port Trust. आता तुमकां तीन लायनी दिश्टी पडटा. द ब्लू डॉटेड लाइन, the yellow thick line and the black dotted line. Now the blue dotted line ह्यो आमचे न्हंयो. तुमकां खबर आहा 2016 somewhere around 25th November 2016 when Sri Lakshmikant Parshekar was the chief minister, आमच्या सौ न्हंयो साल, म्हापसा, शापोरा, कुमारजुआ, जुआरी, मांडवी यो nationalized केल्ल्यो. The rivers were handed over to IWAI, Inland Waterway Authority of India, which is based in Noida. So your four न्हंयो आयज आमच्या कंट्रोलान ना. For name's sake आमकां दिसता की आमचे कडेन हा, but on paper they have been handed over to IWAI at Noida. So probably whether Dudhsagar will survive these destructive projects, we don't know, because हांगा ते टनल करपाचे आहात for the second train हाडपाक. Whether this Dudhsagar will survive, and if it is not, please take photographs so that when your grandchildren ask what was Dudhsagar, you can frame this photograph and keep. Go online and check the 30 projects under Sagarmala. So, we formed the Goizo Ekvot to create awareness among people, and our convener, Prasanant Down, he will tell you the objectives of our group. He is a footballer. He has played for Dempo. He has played for Sporting Club de Goa. He currently serves as a punch member of Majorda. मन की बात, मन की बात, गोवा वाले साथ साथ, मन की बात, मन की बात, गोवा वाले साथ साथ, अरे मन की बात, मन की बात, गोवा वाले साथ साथ, मन की बात, मन की बात, गोवा वाले साथ साथ, हे गोय कोणाचे, गोय कराचे, हे गोय कोणाचे, गोय कराचे, आता पोलीस कोणाचे, गोय कराचे, हे पोलीस कोणाचे, गोय कराचे, ही जमीन कोणाची, गोय कराची, हो फुडार कोणाचो, गोय कराचो. These are the youth who will save Goa.
from destruction. They are on ground zero with us. Just welcome them with the. Come on, come on. Clap your hand, come on. गोय कराचो मन की बात 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 कितना रे फायदो started going in loss. आता तुम्ही म्हणताय मोदी इज इन दिल्ली, एनपीटी इज इन वास्को. What is the connection? There's no connection. किती पिशापणा उलयता. But we will see. There is a connection because when Modi came to power, Air India also went in loss. And as a friend boy private airlines, they started making profits. When Modi came to power, BSNL started going in loss. आयज तुमकां खबर हा रिलायन्स जियो अंबानी ताजो पर्सनल फ्रेंड हिज कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स. You see, when Modi came to power, how the private companies were going in loss. BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited, went in loss. BEL, Bharat Electronics Limited, went in loss. So your public sector units they started going in loss. And the private companies, जो Modi support करता है, they started making huge profits. त्या पासत त्या भुरग्यांक रस्त्यार येवचें पडलें सांगप बाबा गोंयांत कितें जावपाचें आसा पळय तें. आनी जेन्ना यूथ भायर सगळ्यांत सरकारान हाचेर नदर घालून आमी कितें करतात आनी ते कितें करतात तें वायट म्हूण समजून हें बंद करूंकूच पडटलें. आयज तुमच्या गांवांत इतलो यूथ आयला, आख्खें गोंयभर तर आमी उलो मारलो जाल्यार कितले लोक जातले. आनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडची. तशेंच तुमी मागचेय आमच्या पासत थोडीं आमची भाव भयणां येवंक सोदची नात. जाणटीं आसात, थोड्यांक दुसरें काम आसतलें, पूण तुमी आमचे पासत मागचें. जें झूज आमी सुरू केलां ते आमचेय पासत, तुमचेय पासत आनी फुडले पिळगेय पासत. जे आज आमी जिवीत सारले, तुमी सारले, ते आमच्या पुर्वजांनी तर आमकां दवरूंक नाशिल्लें जाल्यार आमी कितें करपाचीं. हे जे प्रोजेक्ट तांणी तर गोंयांत हाडलेले समजून बरी उदरगत करुया म्हूण पर्यावरण चय नासतना आनी कांय करिनासतना जाल्यार आज जे आमी जिवीत जियेल्यांत, आमी कितलीं वर्सां काडल्यांत ती घडी आमी काडूंक पावची नासल्यांत. घराक माई मोगाचो येवकार दिता. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, तुमच्या गांवच्या पुतान मेडसनान म्हणलां आमी रस्त्यार कित्याक. म्हजी एज रस्त्यार येवपाची न्हू, म्हजे फामिली सांगाता, म्हज्या माय पायच्या, तशेंच गोंयच्या सांगाता म्हजे दीस सारपाचे, शिकपाचें वो आनी कितें काम करपाचें. हो टायम न्हू रस्त्यार येवपाक, आनी तुमचोय टायम न्हू असलीं भाशणां आयकपाक. कित्याक जे मनीस आमी निवडून दिल्ले, आमची भाटां बेसां, आमचे गांव, आमचें पर्यावरण, आमचे दर्या, आमच्यो न्हंयो ह्यो सांबाळटले म्हणून आनी असल्यो मिटिंग्यो घेवन तेणी आमकां सांगिल्लें तुमी कांयच भिवपाची गरज ना, आमी तुमचें सगळें करतले, तुमी घरांत रावात. आतां कितें जाता, तांचो आवाज बंद जाला, तांचो आवाज सारकोच बंद जाला, कोण उलयना. कित्या पासत काय बॅगां मेळ्ळ्यात काय, कितें जालां काय. तर आमी गोंयचो एक वट पंगड सुरू करूंक असले गोंयचेर जे वायट दीस वो ओतरूश येवचे आसा, हे डिस्ट्रक्टीव जे प्रोजेक्ट आमच्या पर्यावरणाचेर, आमच्या बायोडायवर्सिटीचेर जे येवपाचे आसात तांचेर निशेध मारूंक आनी आमी गांवांनी वेतात. कोरोना तो व्हायरस येयलो जे आमी आख्खे गोंयभर आख्खे संवसारा सारको पातळून संवसार काबार हय कळ्ळें तुका तेशकून. तूं आनी हापरी बाब ऑस्ट्रेलियाचो कोण रे तो? हो जो ऑस्ट्रेलियाचो हांपरी बाब येवपा आहा तो मरे गोंय काबार करपा येवपा आहा. कोण तो? गोंयचो बाबीक्यू पार्टी रायट आउट.
कोरिया कोरिया मरे कोळस मरे तो अरे बाबा बार्बेक्यू पार्टी आमगे तो इल्लोसो कोडसो धाकलोसो हुय होय आनी हें कितें तर 136 million tons कोडसो हा वयस कितलो 136 million tons कोडसो ना तूं म्हणटा आसता हांव बोड कित्याक मात काय मू ना तो इलो न्ही रे तो जायत रे तो 136 million tons कोळसो आख्खे गोंयभर आयको येवपा जाय कित्याक ना जाल्यार हांव 136 million tons येवपा आतां आख्खे गोंय बोपुरयतलो आयकलो आख्खे गोंय बोपुरयतलो आमकां न्ही आम म्हणटा ते सायड लागीं पडटाय चिखलेकार वास्कोकार बोगमडकार जासिंतकार वेर्ना मागीर ते सायड चांदोर ती लायन एक्चुअली ते सायड वयता मदींतल्यान सारकी गोंया मदींतल्यान वयता तूं म्हणटली तूं मातशें पयल्या पडटाय आल्दोणच्या पडटाय हे सायड नॉर्थाच्या पडटाय पूण केस करून पळयतलो धुल्ल्यान तो धूड थिंगा रावपा ना तो वाऱ्याचेर येतलो मैं आया मारू तुमकां To take full control of the Noyo, the ताणी मातसो pending दवरल्या because the elections are there in 2022 आणि लोकांक राग येतलो की आमच्या नोव्यांनी आमच्या नुस्तेकारां पासून देंवपाक मेळना म्हूण इफ यू गो थ्रू द लॉज दॅट हॅव बीन इनॅक्टेड अँड पास्ड दे हॅव एब्सोल्यूट कंट्रोल इवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट हॅज नो कंट्रोल ओवर आर रिवर्स सो हे मातशें तुमी स्केच मातशें उगडास करत These are the rivers. This is the national highway which goes to Karnataka, yellow line. And this is the black dotted line which is the double track which we are trying to stop. Tracks already also already yeta and the tracks are sanveta. They want to put up one more track to increase the quantity of coal that is to be transported to Karnataka. So wo matcha to me sketch अंडरस्टँड जायात की कोळसो जो मोरमुगांव येता तो सारको अक्रॉस गोवा इट विल गो टू कर्नाटका नाव तुमकां अंडरस्टँडिंग करपाक द मेन टॉपिक्स वीच यू ऑल हॅव टू नो इज what we are fighting against is the transportation of coal वो कोळसो गोंयांसान आमी म्हणटा वो हाडनाका आमकां नाका कोळसो सेकंड इज वो कोळसो येवपाचो हा एमपीटी मोरमुगांव पोर्टस थर्ड एक प्रोजेक्ट तांणी पास केल्लो हो 2015 सागरमाला म्हण आणि थर्ड हू इज बिहाइंड दिस डिस्ट्रक्शन आणि हे प्रोजेक्ट आणि जो पळय इवन नरेंद्र मोदी कोण फोर्स करता आयकोपाक वो कोळसो हाडपाक टू गोवा द अडानी मोदी दोस्ती द फ्रेंडशिप ऑफ अदानी एंड मोदी आता आमी म्हणटा इट इज अ कॉन्स्पिरसी टू फिनिश गोवा ऑलरेडी गोंय काबार जावपाक लागले नाव 2014 तुमकां खबर आहा नरेंद्र मोदी केम टू पावर बट एक विसर नाका तुमी की नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर करपाक आमचो हात आहा एकल्या गोंयकाराचो हात आहा द फाउंडेशन फॉर propelling Modi to prime ministership was laid in Taligaon in 2013 जेन्ना बीजेपीची पार्लमेंटरी पार्टी मेट इन तालिगांव 2013 तांणी डिसिजन घेतलें की द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात द देन चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी should be nominated as the candidate for prime ministership so आमचो हात हा and we have to take the corrective action so Munis should have been grateful to Goa जिस थाली में खाया उस थाली में शेक किया वो आमका डायलॉग आयकूंक येता हिंदी पिक्चरान तसले जाल्ले हा बिकॉज अडानी हॅज बॉट अ कोल माइन कार्मायकल मान म्हणटा पळय ती इन क्वीन्सलँड तुमी काल पळयला इंडिया ऑस्ट्रेलिया मॅची लोक कसो प्रोटेस्ट करतालो पळय तो सो वी आर नॉट अलोन वी हॅव गॉट पीपल दॅट सायड हू आर ऑल्सो फायटिंग आता हो कोळसो ऑस्ट्रेलियाक सन कित्याक हाडटा डोंट वी हॅव कोल इन इंडिया जेन्ना आमी इस्कॉलान हाडले in geography we were taught in school ki some states in India are coal rich states. Which are the states? Jharkhand 83.15 billion tons, Odisha 79.30 billion tons, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh billions of tons. That means for the next 10,000 years
10,000 वर्षापासून they start mining coal. The coal will not get over in India. Then why are they bringing from Australia? Because Supreme Court's order that you have to auction the mines. The government is not challenging. Because the Prime Minister's personal friend, Mr. Adani, has bought the mine in Queensland. कोळसो हांगासर हाडपाक लागलो जाल्यार अडानीक फायदो जावपाक ना. So you see how Modi has been helping his personal friend for making profits. Next. Now MPT कोळसो येतालो just about 7.5 million tons per year. So कोणाक गोमोंक ना, less quantity of coal was coming, and so आमी गोंयकारांनी somehow we failed to detect and we didn't mind. And तांकां गोमोन आयले गोंयकार न्हिदल्यात. And that is how today what is happening is because they failed. तेन्ना तर बंद करूंक ना, आतां हे गोंयकार बंद करपाक ना, न्हिदल्यात गोंयकार. Till 2014 तुमकां आयकोन तरी तुमी जाणो तो तुमचे कोण तरी सोयरे MPTन हाडले आसतले ऑफ फ्रेंड्स. MPT was a profit making organization, a public sector organization. आणि खूबश्यो फामिली वयर सरल्यात, फेलीज जाल्यात. आणि काम केलां MPTन वर्सांची वर्सां आपणाच्या फामिलीक वयर हाडल्या, भुरग्यांक बरें शिकोवप दिलां, बरें जोडलां, एंड दे लिडिंग अ गुड रिटायर्ड लायफ.